Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Hari ini kita akan mempelajari topik permainan kategori serangan hoki. Ini adalah standard kandungan. Hoki merupakan satu sukan berpasukan, satu permainan yang berintensiti tinggi, pantas dan menarik. Jadi, pemain-pemain perlu kreatif dan bijak menyusun strategi sama ada semasa menyerang dan bertahan. Untuk pengenalan dan kemahiran asas, kamu telah pelajarinya semasa kamu tingkatan 3. Jadi untuk tingkatan 5 kali ini kita akan memfokuskan kepada strategi, iaitu strategi menyerang dan strategi bertahan. Yang pertamanya kita tengok kepada strategi serangan. Strategi serangan yang berkesan sudah pasti dapat mengatasi keupayaan pertahanan pasukan lawan. Serangan ini bermula apabila bola berada di pihak kita, bagaimana kita nak melepasi, bagaimana kita nak menghantar bola ke kawasan pihak lawan dan seterusnya menjaringkan gol. Ada beberapa aspek yang boleh kita lihat semasa merancang serangan. Yang pertamanya formasi, yang kedua corak serangan, yang ketiga tempo serangan, yang keempat positioning semasa menyerang dan yang kelima mungkin ruang. Ini adalah contoh formasi 3-3-3-1 semasa menyerang. Biasanya formasi ini akan berubah mengikut tempo permainan ataupun bila berlakunya pertukaran pemain. Dia tak akan kekal sampai habis game lah. Kita akan tonton satu video yang membantu dalam melakukan serangan, iaitu creating space. Kita akan lihat peranan pemain yang tidak memegang bola dan pemain yang memegang bola. V-cut. Used mainly against back and side marking defenders. Move in a straight line towards the opponent and slightly in the direction of the goal. Push off strongly on the foot nearest the opponent. Move in a straight line slightly towards the passer. Using the blind spot. This is used against side and front marking defenders. Get behind the defender in line with the defender and ball. When the defender looks at the ball, either move sharply back to receive the pass in the space that's made away from the defender, or, as in the next clip, fake to do that, and receive on the other side. Backdoor. Used against front marking defenders. Move towards the goal. When the defender looks away, move quickly to the ball but on the other side of the defender. Lead to attack the back of the defender to receive on reverse stick. If the defender covers the move, sidestep off the right foot, then re-lead to receive on the open stick side. Lead to attack the back of the defender to receive on the open stick side. Make a diagonal run behind the defender for the receive. If the defender covers the move, sidestep off the left foot to receive on reverse stick.
creating space 2v1. Note when practicing this move, the defender is only defending the potential receiver and not defending a 2-on-1. The dribbler changes direction sharply towards the receiver. The receiver darts out to the right, which creates space for the pass. The receiver gets level with the defender, so the pass eliminates the defender. If the defender stops the pass being given by getting into the passing lane, the receiver releads. The passer disguises the pass by looking at where the receiver was and delivers a weighted through pass. Seterusnya dalam strategi serangan kita akan membincangkan sudut penalti ataupun penalty corner ataupun PC lah. PC ni akan diperolehi apabila pemain pertahanan melakukan kesalahan dalam kawasan D ataupun dalam kawasan 25. PC ni merupakan satu peluang untuk menjaringkan gol. Ada beberapa kemahiran dalam pukulan sudut penalti. Yang pertama pusher, yang kedua stopper, yang ketiga ialah hitter. Kemahiran pukulan terus, kelebihannya ialah pukulan ini sangat kuat, tetapi kelemahannya agak terbatas dan agak lambat, terutama jika first runner pemain lawan pantas, bola akan disekat, kemudian sukar untuk tuju bola ke arah yang kita mahukan. Dan yang ketiga, kalau bola tu terkena jaring, gol tidak akan dikira. Kemahiran red flick merupakan kemahiran istimewa dalam PC. Setiap pasukan biasanya akan ada pemain yang dipertanggungjawabkan untuk melakukan red flick. Dan red flick ini pantas, laju dan tepat. Setiap pasukan biasanya akan melakukan pelbagai variasi semasa melakukan penalty corner, supaya gerakan ini tidak mudah dibaca oleh pihak lawan. Kalau kita lihat dalam game, biasanya sebelum melakukan penalty corner, pemain akan berkumpul dan membincangkan apakah strategi yang akan digunakan. Kita akan tengok video bagaimana untuk menyempurnakan penalty corner. Ini adalah drill untuk melakukan red flick. Ini adalah posisi pemain semasa melakukan PC. Tidak ada had pemain untuk berada di kawasan D ini. Okey, variasi 1, direct.
Yang kedua, deflection. Deflection daripada pusher. Sebenarnya pusher boleh ambil daripada mana-mana belah lah, sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Ini screening. Seterusnya kita tengok strategi bertahan. Strategi bertahan dalam formasi 3-3-1 berupaya mengimbangi pasukan dan peranan pemain sweeper. Strategi yang biasa digunakan ialah kawalan zone ataupun zone marking untuk menutup ruang pergerakan lawan. Yang kedua ialah 1 lawan 1 ataupun man to man. Man to man ni satu zone kita perhatikan dari jauh. Yang kedua close, kita rapat. Yang ketiga ialah eye fit, in front, in touch. Antara kemahiran penting semasa bertahan ialah tackle. Tackle ada pelbagai jenis tackle. Kemudian kita ada channeling, mengarahkan pihak lawan ke side pocket lah. Kita juga perlukan pressing dan pressure. Okey, kita tengok video dulu. Baju hitam melakukan high pressing dan menutup ruang, dan mereka akan mudah merampas bola dan melakukan serangan.
Seterusnya ialah strategi bertahan semasa penalty corner. Yang pertamanya sistem larian 1-3, 3-1, 2-2. Hanya 4 pemain pertahanan sahaja yang digunakan dalam kawasan D. Yang pertamanya flyers ataupun runner, right trail, left trail dan post. Untuk flyers ataupun first runner, perlukan seorang yang berani dan laju untuk pressure hitter dan menutup ruang supaya hitter tidak dapat melakukan pukulan ataupun drag flick. Kedudukan pemain, formasi 3-1. Posisi ini sebenarnya menutup ruang di sebelah kiri keeper. Jadi ruang yang ada untuk pihak lawan adalah di sebelah kanan keeper sahaja. Formasi 2-2. Pemain pertahanan seharusnya mengeluarkan bola secepat mungkin keluar daripada kawasan D. Jika kita berjaya menggagalkan penalti corner pihak lawan, ia sebenarnya satu peluang kita untuk serangan balas kerana kebanyakan pemain berada di dalam kawasan pertahanan kita. Kita akan tonton satu perlawanan antara Malaysia bertemu Austria dalam taking on the host nation Malaysia. FIH series finals. A place in the final means you are in the Olympic qualifiers. And Austria get the game underway. Austria in the white, Malaysia in the traditional orange and black. As Jali fires it to Mahan. Mahan, lovely little sway of the hips, gets him into the circle. Off the post it goes for Malaysia. What a shot, and then up in the air it goes. So Azrai hitting the post. So the first penalty corner of the match. Zasari waiting at the top of the circle. Faisal Sari, he fires it in, a wonderful flick from him. Malaysia have the lead
Binder being forced away from the circle. Gets in though, plays it in. Deflection was there, but unfortunately for Austria, just went the wrong side of the post. Great deflection, they've got to go back. It's deflected by Leon Tornblom, and what a time to score. He'd only just sat down when they scored. He took his time getting across the pitch, but we're going to see now a card, I think, going against Austria. A yellow card. Yeah, that's 5 minutes on the side. Comes out to Razi. It's not a good trap. He slips it to Faisal. Saved on the line. It's lifted in by Mahan. Well, now there's a question whether the ball went out of the circle. I think the goal has been awarded, and yes, it has indeed. Mahan will get the goal. Tunku. Mior into the D. Mior puts the icing on the cake for Malaysia. Look at the crowd rise to their feet, and Mior is swamped by his teammates. Malaysia look as if they're through to the final. An Olympic qualification will be a chance for them as they go through to the qualifiers. Roland Altmans joins in the celebrations. Over the side, and the crowd are already beginning the celebrations. They'll start the countdown very soon as Firhan moves forwards. No play on is the call from the umpire. Malaysia, whoa. That was a little bit physical from Firhan on Benny Stansel, and it's all getting a little bit heated. Maybe it would be wise for Roland to keep Number right out. Yellow card for Firhan. What a match we've just witnessed. It had absolutely everything in it. The final score, though, is Austria 1, Malaysia 3. Sama-sama kita menyokong pasukan hoki Malaysia. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.